बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप कि मेरी देखने वाली मेरी प्यारी सी बहनें, मेरी शहज़ादियाँ खैरियत से होंगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी देखने वाली जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। इसी नेक दुआ के साथ करती हूँ आज की व्लॉग का आगाज़। तो आज फिर मैं आपके साथ एक न्यू किचन टिप्स लेके आई हूँ आप सबके लिए, अपने माइंड से जो मैं अपनी किचन में यूज़ करती हूँ, शायद कि वो आपकी किचन में भी बेहतरी ला सके। तो व्लॉगिंग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अगर आप मेरी वीडियो पे नहीं हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मैं रोज़ वीडियोस बनाती हूँ लेकिन कमेंट्स नहीं आते। आप लोग वीडियो तो देखती हैं, थोड़े मोटे छोटे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन ना ही लाइक्स आते हैं और ना ही कमेंट्स आते हैं, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। प्लीज़, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें और एक अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया करें। प्लीज़ प्लीज़, मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो शुरू करती हूँ। जो टिप्स मैंने आज के लिए बनाई हैं कि मैं वो प्यारी सी बहनों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली टिप ये है कि प्लास्टिक के डब्बों की बदबू। अक्सर प्लास्टिक के डब्बे जो होते हैं ना, वो हम लोग बंद करके रख देती हैं, क्योंकि हमें वो डब्बे जो होते हैं, हम लोग कहती हैं फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, चलो बाद में ज़रूरत आ जाएंगी, लेकिन उनमें बदबू पड़ जाती है। तो वो बदबू किस तरह निकालें, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर किसी प्लास्टिक के डब्बे में या किसी भी डब्बे में सालन या मसाले की बू रह जाए, जो आप यूज़ करती हैं उनमें भी अगर बू रह जाए और आप ऐसे ही उनको बंद कर दें कि अभी ये इस्तेमाल के लिए नहीं है, जब इनको इस्तेमाल करना होगा तो फिर इसको ना यूज़ कर लेंगे। तो अगर उनमें बू रह जाए तो उसे धोने के बाद कुछ देर खुली हवा में रखें। जब उसको फिर आप खोलें, फिर उसको धोएं। धोने के बाद अच्छी तरह धोएं। अच्छी तरह धोने के बाद उसको खुली हवा में रख दें। डब्बे की बू कम करने में मदद मिलती है। दूसरी टिप ये है कि मिसालों की तरतीब। जो मिसालें रोज़ाना ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उन्हें सामने रखें और आसान जगह पर रखें, जहाँ कि आप उन्हें जल्दी से ढूंढ लें जब भी आपको ज़रूरत हो, आपने उन्हें यूज़ करना हो। जबकि कम इस्तेमाल होने वाली मिसालें ऊपर या पीछे रखें। इससे रोज़ाना काम में वक्त बचता है। इससे काम जो है वो आसानी से हो जाता है और डब्बे भी आसानी से मिल जाते हैं और वक्त की बचत भी हो जाती है। तीसरी टिप ये है, ढक्कन ढूंढने की परेशानी ख़त्म। डब्बों के ढक्कन अलग अलग रखने के बजाय कि ये ढक्कन यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे, आपने उनकी अच्छाई को खूबसूरती के लिए बिल्कुल, अगर आप उनके ऊपर ना रखें कि बू पड़ जाती है, तो उनके साथ या उनके पीछे ज़रूर रख दिया करें, ताकि आपको वो आसानी से मिल जाए। इसी तरह की अलमारी में भी ज़्यादा मुनज़्ज़म रहेंगे। किसी अलमारी में रखें या जिस तरह भी। चौथी टिप है वो ये है, फोर्थ नंबर वाली टिप, चम्मच, छुरियाँ वगैरह, कांटे वगैरह एक जगह पर रखें। चूल्हे के करीब एक छोटा सा बर्तन या जिसमें भी आप चम्मच, छुरियाँ वगैरह आप दूर रखती हैं या किसी अलग-अलग बर्तन में छुरियाँ, चम्मच रखती हैं, वो आप एक ही बर्तन में रखें ताकि आसानी से आपको मिल जाए। ठीक है, बार बार दराज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी डेली के इस्तेमाल के लिए होते हैं उनको आप चूल्हे के साथ रखें, और जो वैसे होते हैं कभी कभी मेहमान आ जाएं या इस तरह, उनको आप किसी भी दराज या अलमारी वगैरह जो भी आपकी किचन में है, आप उसको उसमें रखें ताकि आसानी से फिर आपको मिल सके, आपको याद रहे कि मेहमानों के लिए यहाँ पे पड़े हैं और अपने यूज़ के लिए यहाँ पे पड़े हैं। पांचवी टिप ये है कि फ्रिज में चीज़ें तरतीब से रखें। फ्रिज में छोटी चीज़ों के लिए अलग डब्बे या बास्केट रखें। इससे चीज़ें बिखरी हुई नहीं लगेंगी और ज़रूरत की चीज़ जल्दी मिल जाएगी। तो छठी टिप ये है, किचन काउंटर पर कम सामान रखें। वो सामान रखें जो सिर्फ आपको उस वक्त ज़रूरत हो। काउंटर पर सिर्फ वो चीज़ें रखें जो रोज़ाना इस्तेमाल होती हैं। बाकी सामान अलमारी में रखने से किचन ज़्यादा साफ़ और कुशादा नज़र आता है। सातवीं टिप ये है कि कपड़े और सफाई का सामान अलग रखें। यानी कि जिस कपड़े से आप डस्टिंग वगैरह किचन में करती हों या काउंटर साफ़ करती हों, इस तरह की चीज़ें, किचन के मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले कपड़े अलग रखना बेहतर है ताकि एक ही कपड़ा हर जगह इस्तेमाल ना हो। आठवीं टिप ये है कि शीशे के जार पर नाम लिख दें। अगर एक जैसे कई जार हैं तो उन पर एक छोटा सा लेबल लगा दें। ख़ास तौर पर मिसालों और खुश्क चीज़ों में ये बहुत काम आता है, क्योंकि कुछ मिसाले के डब्बे ऐसे होते हैं जो हमें अक्सर उनका ढक्कन खोल के देखना पड़ता है साइड से, वो भी इस तरह के। इस तरह अगर हों तो आप उन पे कोई भी छोटा सा कॉपी का कागज़ फाड़ के
یا کچھ بھی اس طرح کی جو بھی آپ لگانا چاہیں اس پہ چھوٹا سا اگر نام لکھا جا سکتا ہے ایسے ہی آسانی سے تو وہ لکھ دیں۔ 9ویں ٹپ یہ ہے کہ خریداری سے پہلے کچن چیک کریں۔ نئی چیزیں خریدنے سے پہلے ایک نظر الماری اور فریج پر ڈال لیں کہ وہ چیز پہلے سے گھر میں موجود تو نہیں۔ اس سے غیر ضروری خریداری کم ہو سکتی ہے اور پیسوں کی بچت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں، ابھی 10ویں ٹپ میری یہ ہے کہ رات کو کچن 5 منٹ میں سمیٹیں۔ سونے سے پہلے صرف 5 منٹ نکال کر برتن اپنی جگہ پر رکھیں۔ برتنوں کو پہلے دھو لیں، پھر ان کو ڈرائی ہونے دیں۔ اگر ڈرائی نہ ہونے دے سکیں تو کیونکہ پھر اس میں نا ٹائم لگتا ہے برتنوں، یا انہیں ایک کپڑے سے صاف کر لیں، نہیں تو پھر آپ ان برتنوں کو جہاں پہ رکھتی ہیں اس طرح رکھیں کہ وہ وہاں پہ ڈرائی بھی ہو جائیں اور اچھے بھی لگیں، تاکہ یوں نہ پتہ چلے کہ وہ برتن بکھرے ہوئے ہیں۔ اور مثالیں اپنی جگہ اور کاؤنٹر صاف کر دیں۔ صبح کچن کھلا اور صاف ملے گا۔ اس طرح صبح اٹھتے ہی اگر انسان کی طبیعت فریش نہ بھی ہو نا، تب بھی انسان کو بالکل فریش انسان فیل کرتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے طبیعت اتنی فریش ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں اتنا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم لوگوں نے خود اپنے کام کی جو بھی صفائی ہوتی ہے، جو بھی برتن ہوتے ہیں نا، وہ ہم نے سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو صبح ہمیں بہت ہی زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ ہماری طبیعت اگر فریش نہیں ہوتی تو اس طرح کچن کو صاف دیکھ کر ہماری طبیعت جو ہے وہ فریش ہو جاتی ہے۔ تو پلیز یہ ٹپس میری آپ لوگوں کے لیے تھی، اپنی پیاری سی بہنوں کے لیے میں نے سوچا چلے آپ کے ساتھ بھی یہ پیاری سی ٹپ شیئر کرتی ہوں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتی تو اس وجہ سے مجھے کافی زیادہ برا فیل ہوتا ہے کہ شاید میری ویڈیو میں کوئی مسئلہ ہے، یا میری وائس میں، یا میں ٹپس اچھی نہیں بتاتی، لیکن ویوز تو آتے ہیں نا، لوگ دیکھتے ہیں شاید کہ، لیکن آپ لوگ لائک اور کمنٹس نہیں کرتے۔ چاہے اچھے کریں، جس طرح بھی اچھے کمنٹ کریں تو زیادہ اچھا لگے گا، لیکن پھر بھی آپ پلیز کمنٹس ضرور کیا کریں، کیونکہ مجھے آپ سب کے کمنٹس بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں جب دوسروں کی یوٹیوب میں اچھے لگتے ہیں، میری تو کسی بھی ویڈیو پہ اتنے کمنٹس نہیں ہیں، 1 یا 2 کمنٹس ہیں بس۔ اور اس طرح جو بھی میں کسی اور کی ویڈیو دیکھوں، جب میں کمنٹ کرتی ہوں، میں حسد نہیں کرتی، یہ نہیں کہ میں کہتی ہوں اللہ اس کی ویڈیو پہ اتنی کمنٹ کیوں ہے اور میری ویڈیو پہ نہیں ہے، نہیں، اگر اس کے بھی کمنٹ اچھے ہوتے ہیں، سبسکرائبر، لائکس، ہر ویڈیو میں ویوز اچھے آ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے یقین کرے کافی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ان کے جو بھی دیکھنے والے ہیں وہ ان کو کمنٹس کرتے ہیں، لیکن میں بھی اپنی پیاری سی بہنوں کے لیے ایک ویڈیو بناتی ہوں، لیکن وہ مجھے کمنٹس نہیں کرتی۔ تو پلیز مجھے کمنٹ کیا کریں اور میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، مجھے بہت ہی اچھا لگے گا جب آپ مجھے پیارے سے کمنٹس کریں گی اس میری ویڈیو پہ۔ لازمی اچھا یا جو بھی آپ کو کمنٹ جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں۔ ایک اور بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ میں وظیفے بہت ہی اچھے بتاتی ہوں، وظیفوں کے بارے میں بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا، جس بہن کو نا وظیفے کی ضرورت ہو۔ تو آئی ہوپ کہ میری پیاری سی ویڈیو چھوٹی سی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔